ये जो सीजन चेंज है हठात गुड़गुड़िया एत जोर होता वर्षा एत जोर है तो से ही असुविधा है सी आमको चलीगला डेथ है बॉडी को आम ठीक से सम्मान सहित तो चलते बर्तमान नहीं जावा वर्षा तो बहुत जोर हो फिर भी नहीं जी कहीं आउ देखिपर ये मोर बहुत मो सहित पूरा जड़ित था जोटा नियम अच्छी नियम ये सब जीवन माने आम बहुत खुशी हो जाऊे जो गोटे पेट आणु कि बाढ़ डेरी करवानी सी जो भी रहू भले रहू विरूपा नदी में आज ये करुँच यहाँ देखिपे मंचेश्वर मंदिर ये पहाड़टा मंचेश्वर पहाड़ अच्छी से फिस्ट फिस्ट खराब कहीं बाढ़ मानकर आहरी बहुत सारा कम रही वर्षा भी आसीगला बहुत जोर वर्षा आस मत भी ज्वर माने ठंडा ज्वर झील को ज्वर राति सारा शुआ है बढ़िया लगुच नेचरटा किंतु मनटा दुख ना आहरी नेचरटा भल लगी था नई पानी आसनी पानी आसते पूरा फुल हो जाता वर्षा ये एत जोर हो माने मु चढ़ई घर को बाहर एत जोर वर्षा दे माने माने ए वर्ष एत वर्षा हे भाभी चढ़ई मान ठंडा लगे चान्स नहीं क्या चढ़ई माने ये देखो छुआ घर बही कि देखनी देखा टे अरे देखा या छुआ सब ठीक ठाक अच्छा दाना मुझे सफिसीयंट दाना खाते जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाळ सकाळु उठु उठु प्रबल वर्षा राति सारा चली झील को आमर हो प्रबल ज्वर से राति सारा आम भी सारा वर्षा भी चली मैंने बहुत जोर वर्षा चलती बासन हरिका सफ्ट फुड बासन मजा है खाली पानी बासन माजिक पानी दे देती बार्ड मान को झरका भी आ गोटे दुख खबर आपण दुख खबर कौन ना गोटे ककटेल असुस्थ थिला तो तार डेथ हो जाए तो सी आमको सबुदिन छाड़ी चली जाइए बर्तमान ताकू मु नेबी नई रे भसैया कहीं आम ये पोतापोती कर सुविधा टी ना ओदा पाग जेहतु ताकू नहीं विरूपा नई रे भसैबी कहीं ये गोटे इमोशन गोटे पेट आम जो रखुचे से आम निजर भाई भावुचे निज फैमिली मेंबर भाई भावुचे सी तो आमको छाड़ी चली जाए से दुख मुझे कौन कह मुझे ये दुख सही 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 एपर्यंत आसिले देह शुआ हो गला तो फिर भी चलते नहीं कि बर्तमान जीवा बाड़ कम सब सरी जाइए ये पागे भी नहीं जावाक पड़ो बर्तमान बाहर से नहीं जावाई भितर चलते देखा देखिए कबाट झरका सब पड़ी पानी हरिका समस्त को दिखाई बेसी ये जो असुविधा हुए कौन ना ककटेल ही बेसी असुविधा हुए तो आप देखो मुझे लक्षण रेखा मारिकी रखी पायड ककटेलटा देखो ये जो सीजन चेंज है हठात गुड़गुड़िया एत जोर होता वर्षा एत जोर है तो से ही असुविधा है तो बर्तमान चलते ये आमको तो छाड़ी चली जाइए आ भितर किसी भी ना आम केवल स्मृति रहीगला आम पाखे आम बर्तमान तार जो सी पाखे जमी सम्मान दौले सी आमको चलीगला डेथ है भी बॉडी को आम ठीक से सम्मान सहित आम ये करवा कहीं सी भी आम सहित जड़ित था आम फैमिली मेंबर भाई आईटा गोटे दुख ये दुख जी पेट रखी सी ही अनुभव करें मुझे जो दुख अनुभव कर सब पेट लवर अनुभव करुवे आ मत केमती लगुच मुझे बहुत माने खराब लगुच निज मुझे बचे पारे फिर भी तार आयुष से दिन थिला आमे चाहिए भी किसी करें ना तो चलते बर्तमान नहीं जावा वर्षा तो बहुत जोर हो फिर मंदिर मु बर्तमान चलि आम या सबुदिन विदाय दवा आठी देखिपे मछरंका ढाउक सब बुलूं बर्तमान नई की आसिली नई पानी दिहनी फिर भी नई पानी बढ़ला मत लगुच नई पानी बढ़ला बर्तमान आम नई पहुँचले केते कौन पानी तो मुझे जानी तो आपण मैंने देखिपे मुझे शेष थर पर देखीदी कहीं आउ देखिपर ये मोर बहुत मो सहित पूरा जड़ित था पायड ककटेलटा मेलटा पुणी तो मन बहुत खराब लगुच फिर भी जोटा नियम अच्छी नियम ये सब जीवन माने आम बहुत खुशी हो जाऊे जो गोटे पेट आणु कि बाड़ आणु ताको आम आनिबा ताको ब्रीडिंग करवा ताको रखा खाया पीवा दवा किंतु यहीटा भी गोटे पार्ट यहीटा भी आम सहित होता है ये जिनस नुआ नुहे फिर भी चलतु डेरी करवानी सी जो भी रहू भले रहू विरूपा नदी में आज ये करुँच जा तू जुआड़े जाऊ जा देखिए भासी भासी चलला तो पलैब रही कौटी तो सी पलैगला आपण मैंने देखिपे किंतु मन बहुत दुख जहाँ हबार अच्छे हम कौन करिया जरीटा भी खपाड़ दवा आ पाग एठी देखिपे पाग कौ टाइप रही
पाग पूरा वर्षा चली नई कूल यहाँ विरूपा नई मैंने देखिपे पानी छड़ा है वर्षा एबे किंतु टिके छाड़ी आउ सामने देखिपे मंदिरटे अच्छी मुझे देखा देखो सामने मंदिरटे अच्छी यहाँ हूँ मंचेश्वर मंदिर ये नमस्कार हो ये दोल जात्रा हुए भिड़ हुए प्रबल सेपट को आम गले छतिया जापर सेपटे गोविंदपुर रसिकनगर सब अलग जरीपड़ा सब अलग गाँ सब रही यहाँ देखिपे मंचेश्वर मंदिर ये पहाड़टा मंचेश्वर पहाड़ अच्छी से फिस्ट फिस्ट भी हुए मन दुख नथिले मुझे जाकि देखी था तो ये चलतु बाहर जावा घर को मन बहुत खराब कहीं बाड़ मानकर आहरी बहुत सारा कम रही वर्षा भी आसीगला बहुत जोर वर्षा आस मत भी ज्वर माने ठंडा ज्वर झील को ज्वर राति सारा शुआ है तो चलतु बर्तमान बाहर की जा मुझे देखुची गला कि ना सी पलैला भासी भासी बर्तमान चलतु जा घर को घरे जाकि आपण मान सहित देखा आ वर्षा पुणी सेपटू आसला देखिए चढ़ई उड़ुंट बढ़िया लगुच नेचरटा किंतु मनटा दुख ना आहरी नेचरटा भल लगी था यहाँ हूँ कथा यही नई कुंभीर भी आसला जन खाई पूरा सुनसान पाग नाई पूरा पाग सुनसान निस्तब्ध चारिआड नई पानी आसनी पानी आसते पूरा फुल हो जाता पूरा एरिया तो चलतु बर्तमान जा बाहर तो फ्रेंड्स बर्तमान बाजले समय पाखापाखि 12टा हम तो 12टा बेले मुझे देखिपे सफ्ट फुड गरम करूँ कहीं तार रिजन हूँ आज तो गोटे अघटन घटी से आसिक गाधे पाधे देखिपे पूरा रेडी बाड़ मानक जहाँ भी सफ्ट फुड दवा पड़ो कनियर को दवा पड़ो पिजुड़ी आउटा अंडा नदेले चलो भेजिटेबल पैकेट दिजाव समस्त को भी सफ्ट फुड दिहबनी जी ब्रिडिंग अच्छा दबा पड़ो उषुम देखते स्पाउटा उषुम हो आधे दिहब पिजुड़ी कनियर मानक लबाड़ जो मैंने ब्रिडिंग अच्छा दिहब अल्प अल्प दिहब खाली चाखिया को ना बेसी दिजाव ना तो मुझे कम छाड़ी आपण मानक देखा बर्तमान गहम हरिका सीझा हो गला स्पाउट जो रहा मुझे बर्तमान थाली टे खेल पानी देखते आधे पानी निगाड़ी पुणी खेल कहीं ना टे पानी अंशटा बाहर जा दरकार पानी अंश बाहर कौन हम ना आ जो पानी लगिकी देले आपण मैंने केबे भी दिंतुनि से भूल करंतुनि पूरा सुखेकी देवे पूरा बॉयल करदेली पूरा सुखेदी पूरा माने से पूरा पानी निगड़ी गला तापर सर्व करी मुझे जाऊँ बर्तमान कनियर को पिजुड़ी भी काटी आने एकाथरे आ सहित पिजुड़ी देदेवी दाना थाऊ आराम से खाइबे तो मो पिजुड़ी आनी सारे निहाती 15 मिनट लगे सुखिया सुखी सारा बाड़ मान सर्व करिया देखा तो फ्रेंड्स देखिपे सर्व करागला तो समुदाय 8टा अच्छी मोर 8 पेयर अच्छा माने कनियर 8 पेयर नुहे सब मिसे मिसे कनियर भेराइटी 8टा जगार खाया देवा पड़े देखिए मो स्पाउट सहित पिजुड़ी सर्व कर देती सब ये देदेवी दे सारापर ये जो बड़का रहा सब जी ब्रिडिंग अच्छा बाड़ मान सब आम देदेव तो मुझे सर्व करदे देखो बाड़ मान कम सफ्टफुड सब देदेली दाना 3टा बेलू देवी दाना तो अच्छी समस्त जो मानकर सफ्टफुड कढ़ाई से 3टा बेलू दिहब केते जोर आवाज देखते माइक नथिले किसी शुभंतानी आउ जो बाड़ गुरा अच्छा डीएनए पठाई काली मुझे कहूली पार्बलो अपलाइन लुटिनो अपलाइन कोबालट फिशर भाउलेट अपलाइन सब अच्छा देखा जाऊ कौन हो डीएनए रिपोर्ट आसले जना पड़ो मेल कईटा फिमेल कईटा अच्छा पागटा जो देदेला बहुत असुविधा होगा पूरा वर्षा कंटिन्यूअसली चली मैंने देखिपे जाभा तक ये नेस्टिंग बोधे कले मत लगुच फिंच मैंने भी बढ़िया ब्रिडिंग कर फिंच सब सब मटिया प्रायतः सब बर्षा गोटे गोटे अंडा अच्छे देखिए धाउड़ी होती बही फिंच तो कलोनी केमती लगुच कमेंट कहे निश्चित भाव में बाकी लक्ष्मी अंडा भी बहुत दिन है तो देती देखिए तो धरिकी बस फुटेनी फुटेब बहुत जल्दी और लबाड़ कईटा बाहर अच्छा उड़ुंट बाहर केमती गोटे सब धरिकी पड़िया पड़ो बर्तमान समय है पाखापाखि 9टा किंतु वर्षा ये एत जोर हो माने मु चढ़ई घर को बाहर देखो वर्षा माने एत जोर वर्षा दे माने माने ए वर्ष एत वर्षा हे मुझे भाभी कहीं समस्त कहते खरा हम एलिनो प्रभाव पड़ो किंतु फलाफल किसी अलग पूरा वर्षा प्रबल आपने देखिपे आम जेजेमा मैंने हसी कौन भावुँ कौन कह देखिपे
ଏଠି ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଘରକୁ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଫିର ବି ଯିବା, ମୋବାଇଲଟା ଟିକେ ଓଦା ହେଇଯିବ ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ, କାରଣ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ବି ଥିବେ ନା, କେମିତି କ'ଣ ରହିବେ, କେୟାରଫୁଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପରେ ବାପ, ସାଂଘାତିକ ବର୍ଷା। ତ ମୁଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲି, ପ୍ରଥମେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବା, ଯୋଉଟା ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଯୋଉ ଚପଲ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଚପଲ ଅଛି କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଚଢ଼େଇ ଘରେ। ଆଉ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଚଢ଼େଇ ମାନେ ସେଭ୍ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଏଠି ବି ହେଇଛି, ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା। ମୁଁ ଟିକେ ରେନକୋଟ୍ ଖୋଲିଦିଏ, ତାପରେ ଦେଖଉଛି ଆପଣ। ରେନକୋଟ୍ ଟା ଆଗେ ଖୋଲେ, ତ ଭିତରକୁ ଏବେ ଯିବା, ଦେଖିବା ସବୁ କିଏ କ'ଣ। ଦିଟା ଛୁଆ ପଦାକୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଚଙ୍ଗୁ ମଙ୍ଗୁ, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ? କିଏ ପଦାକୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ପଦାକୁ କିଏ ଆଇଲା ତମକୁ? ପଦାକୁ କିଏ ଆଇଲା? ପଦାକୁ କାହିଁ ଆଇଛ? ଚାଲ ତମ ଜାଗାକୁ ଚାଲ। କେମିତି ଆଇଲ ମୁଁ ଆଗେ ଦେଖେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କୋଉଠି ବର୍ଷା ପଡୁଛି, ଟିକେ ବର୍ଷା ପଡୁନି, ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା ଅଛି ଟିଣରେ, ତ ସେଇଠୁ ପଡୁଛି। ବାପରେ ବାପ, ବର୍ଷାରେ ପୁରା ବାର୍ଡ ମାନେ ସବୁ ଭୟଭୀତ। ଓ ଏଇଠି ଟେକିକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଟେକିକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପାଇନାପୁଲ। ଆଉ ଲବାଡ ବି ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପିକଅପ୍ ଆମର ଉପରେ ବୁଲୁଛି, ଆଉ ଏଠି ଦିଟା ଲବାଡ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଠିକ ଠାକ। ଇଏ ବି ପଦାରେ, ଗଜି ତ ପଦାରେ ପ୍ରାୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଲବାର ସେଲ ପାଇଁ ଅଛି, ଡିଏନଏ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଯଦି ଯାହାର ଦରକାର ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ପେୟାର ବିକ୍ରି ହବା ପୂର୍ବରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ପାର୍ବ୍ଲୁ ଟା ସବୁଠୁ ହଉଛି କଷ୍ଟଲି ତା ଭିତରେ, ତ ତାକୁ ମୋର ଦବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହଉଛି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହଉଛି ସଲ୍ଟି ପାର୍ବ୍ଲୁ ଅଫଲାଇନ। ତା ସହିତ ଯଦି ଭାଉଲେଟ୍ ଅଫଲାଇନ ଫିମେଲ ଥିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ରଖିଦେବି, ଡେଫିନେଟ ଦେବି ନାହିଁ। ଆଉ ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଫିମେଲ ଗୋଟେ, ଫିମେଲ ଦିଟା, ମେଲ ଗୋଟେ ଅଛି। ଲୁଟିନୋଟା ଫିମେଲ, ଏଇଟା ମେଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି ମାଉଟା ମେଲ। ଗ୍ରୀନ ଫିସର ଦିଟାଙ୍କ ଫିମେଲ। ତ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ହଉଛି ବର୍ଷା। ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ବା କହିବି। କକଟେଲ ମାନେ ବି ସବୁ ଥଣ୍ଡାରେ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି, ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ବଜି ମାନେ ସବୁ ପଦାରେ ଉଡୁଛନ୍ତି। ଇରେ ହେଇ ବଦମାସିଆ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମୋ ଆଭିଆରୀ ଆଜି ଓପନଲି ସବୁ ଆଡେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଲବାର୍ଡ ବି ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଜାଭା ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବଜି ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପାଇନାପଲ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କକଟେଲ ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କକଟେଲ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲୁଛି ପଦାରେ, କାହିଁ ସେଠି ଅନେଇଛି ତାକୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ। ତ ଏ ପାଖରେ ବଜିଛି ଆଉ କକଟେଲଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କାଳ। ଆଉ ଲବାର୍ଡ ତିନିଟା ପଦାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବଜିଛି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଜାଭା ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ପବନ ତଥାପି ଆଉଛି। ଆଉ ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା, ଆଉ ୟା ଭିତରେ ତଥାପି ଉଷୁମ ଲାଗୁଛି। ତ ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ୟା ଭିତରେ ଉଷୁମ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଚାରିପଟ ପୁରା ନିବୁଜ, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପଟ ସେଇ ପଟରୁ ଖୋଲା ଅଛି। ସେଇଟା ବି ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେଠି କାଳେ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ହବନି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ସେଇଟା ଖୋଲା ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଡିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଆମର ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ପାର୍ବ୍ଲୁର ଦିଟା ଛୁଆ ବି ଭଲ ଥିବେ। ଏଇଗୁଡା କୋଉଠି ବର୍ଷା ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଟିଣ କଣା ଅଛି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହଉଛି। ତ ଆଲବିନୋ ଫିମେଲ ସହିତ ଲାଗିଛି ଆମର ବ୍ଲୁ ୟୁଇଂ ଅଫଲାଇନ ର ମେଲ, ମାଉ ୟୁଇଂ ଅଫଲାଇନ। ଭଲ କଲର ଛୁଆ ବାହାରିଛି। ଏଠି ସବୁ ପେୟାର ଲଗା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପାଣି ଆଉ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ ବାସନ ମୁଁ ସବୁ କାଢି କୁଡିକି ଯିବି। ଆଉ ଯଦି ଲବାଡ ନବା କଥା, ଏଇଠି ସବୁ ସେଲ ପାଇଁ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଡାଇଲ୍ୟୁଟ ଅଫଲାଇନ, ଭାয়োଲେଟ୍ ଅଫଲାଇନ, ପାର୍ବ୍ଲୁ ଅଫଲାଇନ, ସଲ୍ଟି ପାର୍ବ୍ଲୁ ଅଫଲାଇନ। ଡାଇଲ୍ୟୁଟ ଅଫଲାଇନ ଗୋଟେ ପେୟାର, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପେୟାର। ଆଉ ୟା ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ପେୟାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଫିମେଲ ଅଛି। ବଜିଜି ମାନେ ତ ସବୁ ଚାଙ୍ଗା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଲବାଡି ବି ବଇଛନ୍ତି, ଜାଭା ବି ବଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଇନାପଲ କନିଅର ଛୁଆ ଦିଟା ବାହାରିକି ଆସି ଉଡୁଛନ୍ତି ପଦାରେ। କ'ଣ ତାଙ୍କ ମନ ହେଲା ଆଜି ଆସି ଉଡୁଛନ୍ତି, ଟେମ୍ ଦିଟା ବୁଲନ୍ତୁ ଟିକେ ପଦାରେ। ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ଆଜି ପଦାରେ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ବୁଲନ୍ତୁ। ତମମାନେ ଠିକ ଠାକ ଅଛ? ତାଙ୍କ ଡିଏନଏ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ବୁଧବାର, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କର ବାସନ, ପାଣି ବାସନ ହଉ ଆଉ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ ସବୁ କାଢି କୁଢି ଦିଏ। କାଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଭାବୁଛି ସକାଳେ କାଢିବି, କାହିଁକିନା ସଫ୍ଟ ଫୁଡ କାଲି ଆଉ ଦବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି। କାହିଁ କହିଲେ, ଯୋଉ ପାଗ, ଆଉ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ କ'ଣ ଦବା। ଖରା ବେଳକୁ ଟିକେ ଭେଜିଟେବୁଲ ହେରିକା କି ପିଜୁଳି ହେରିକା ଦେଇଦବା କନିଅରକୁ ଖାଲି। ଆଉ ଯଦି ହବ, ଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦରକାର, ଆମର ଯୋଉମାନେ ଅଣ୍ଡା ଛୁଆ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦରକାର। ସବୁ ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ, କାହିଁକିନା ପାଗଟା ପୁରା ଖରାପ। ଏବେ କେବଳ ଦାନାରେ ରଖିବା, ସଫ୍ଟ କେବଳ କନିଅରକୁ ପିଜୁଳି ଦେଇଦେବା। ଆଉ ବୁଟ ହେରିକା ବତୁରେଇବାନି। ଆଉ ଏଇଆ ହଉଛି କଥା। କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ବନ୍ଦ ଥାଉ, ତ ଦିଆ ହେଇଛି ପଡିଛି ସବୁ। ଏଇ କାମୁଡୁଛୁ କାହିଁକିରେ? ବଜିଯିଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ମୁଁ ନେଇ ଭିତରେ ପୁରେଇଦେବି। ତା ଗୋଡ କାମୁଡି ଦେଲା, ବଡ ଗୁଡା ନା, ଏଇ କାମୁଡି ଦିଅନ୍ତି। ସେଇଠି କଥା, ଛୁଆ ଗୁଡା ଜାଣିପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ଗୋଡ ଫୋଡ କାମୁଡି। ଆଉ ବଜିଜଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ତ ଲବାଡ ଏଠି ଅଛି 5 ପିସ୍, ତଳେ ଅଛି 3 ପିସ୍, 8 ପିସ୍ ଅଛି, ମାନେ 4 ପେୟାର ଅଛି। 4 ପିସ୍, 4 ପେୟାର ଅଛି ସେଲ ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଭାଉଲେଟ ମ୍ୟାକ୍ସ ଟା, ଏ ଯୋଉ କୋବାଲଟ ଫିସର ଟା ମେଲ ଥିବ, ତାହେଲେ ଏଠି ଗ୍ରୀନ ଫିସର ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଇଏ ତ ପେୟାର ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ପେୟାର ଅଛନ୍ତି।
ଏରା ପେୟାରିଂ ହେଇ ବହୁଛନ୍ତି। ଏ ପେୟାରଟା ମୁଁ ରଖିବି ଭାବୁଛି ସେଲ୍ କରିବିନି କାହିଁକିନା ମତେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଆକୁ ଦବା ପାଇଁ। ଏ ପେୟାରଟା ଆପଣ ମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ବି 2 ପେୟାର ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାର୍ଡ ସବୁ ଉଡୁଛନ୍ତି ଟଙ୍ଗୁ ମଙ୍ଗୁ ଉଡୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପାଇନାପଲ କନିଅର ଛୁଆ ଭଲ ଟେମ୍ ବାଲା ଦରକାର ଭଲ କଲର ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ନେଇପାରିବେ। ଭଲ ଭଲ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ବଜିଜଙ୍କର ଛୁଆ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଚେକ୍ କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଛୁଆ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବି ବଜିଙ୍କର। ଏଟା ଅଣ୍ଡା ଧରି ବଇଛି। ଇଏ ବି ତା ଅଣ୍ଡା ଧରି ବଇଛି। ବାକି ଏଠି ଏଇଟା ଦେଖେଇ ହବନି କାହିଁକିନା ତାଲା ପଡିଛି। ମାଠିଆରେ ଦେଖିବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆ ଧରି ବଇଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖଉନି। ଦେଖା ଟିକେ ଆରେ ଦେଖା ଟିକେ। ୟା ଛୁଆ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛନ୍ତି। ଦାନା ମୁଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ଦାନାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବଜିମାନେ। ଗୋଟେ ଫୁଟେଇଥିଲା। ଏଠି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖାଯାଉ କେଇଟା ଛୁଆ ଆସିକି ଫୁଟଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଛୁଆ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇନି ଫିମେଲଟା। ସେ ବାହାରେ ବୁଲିଲେ ଉଡ଼ା ଉଡ଼ି କରିପାରିବେ। ଭିତରେ ରହିଲେ କିଛି ଲାଭ ହବନି। ଉଡ଼ିବା ଶିଖିପାରିବେନି ପୁଣି ଅସୁବିଧା ହବ। ହେଲ୍ଦି ରହିବେନି। ବଜିମାନଙ୍କର ମେନ୍ ହେଉଛି ବା ଉଡ଼ିବା। ଉଡ଼ିବା ଠିକ୍ ନ ରହିଲେ ଅସୁବିଧା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଙ୍କା ଅଛି କାହିଁକିନା ଛୁଆ ଦିଟା ଥିଲେ। ଏଇ ଦିଟା ପଶିବେ ସେଠି। ଆଉ ଆଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଛୁଆ ଚେକ୍ କରିବା ଛୁଆ କେମିତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ଆଉ। ହଁ ପୁଣି ବାସନ କାଢିଦେବି ପାଣି ଥିବ ଆଉ। କାଲି ସକାଳେ ପାଣି କଢାହବ। ତମେ କ'ଣ ହେଲା ଚୁଇଁ ମୁଇଁ କାହିଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛ? ତମ ଅଣ୍ଡା କାହିଁ ଦେଖିବା। ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଦେବେ ଆଉ। ଆଉ ଫିଞ୍ଚ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ରିଡ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏତେ ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ରିଡ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ବିଲିଭ୍ ବି କରିପାରିବେନି। ଯିଏ ଯୋଉଠି ରହିବା କଥା ରୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଫିମେଲଟା ମୋର ଅଛି। ଆଉ ତା ପାଇଁ ମେଲ୍ ଗୋଟେ ଦରକାର। ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି। ଏଠି ରୋଜି ଦିଟା ବସିଲେଣି। ଆଉ ଏ ପେୟାରଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଭା ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି? କାରଣ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବର୍ଷାର ମଜା ସିଏ ନେଉଛନ୍ତି। ବାର୍ଡ ଖାଲି ବ୍ରିଡ୍ କଲେ ହବନି। ବାର୍ଡକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଦରକାର। ବଜି ଯୋଉ ଉଡ଼ିବେ ଯୋଉ ଖୁସି ଆସି ଯୋଉ ବସିବେ ଯୋଉ ଖୁସି ସେଇଟା କୋଉଥିରେ ମିଳିବ। ତେଣୁକରି ଇଏ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବହୁତ ଖୁସିଦାୟକ ଜିନିଷ। ତ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ବାସନ ହେରିକା ସବୁ କାଢ଼ିଦିଏ। ତାପରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି। ବାର୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ଦି ରଖିବା ଜରୁରୀ। ସକାଳେ ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋ ସହିତ ଘଟିଥିଲା। ତ ଗୋଟେ କକଟେଲ ପୁରୁଣା କକଟେଲ ପାଏଡଟା ତାର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ ସିଜନ ଚେଞ୍ଜରେ ଏମିତି ହୁଏ। କକଟେଲ ମାନେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ସହିପାରନ୍ତିନି। ଯାହା ହବାର ଅଛି ହବ ନୋ ଡାଉଟ୍। ଦେଖିବା ମୁଁ ମୋ କାମ ସାରିଦିଏ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହାରିଲି ଘରକୁ। କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ବାର୍ଡ ମାନେ ରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତିକି ସାରା ସଫ୍ଟ ଫୁଡ୍ ବଳିଲା ଏଇଟା ପଦାକୁ ନେଇଯିବା ନହେଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଯିବେ। ବାସ୍ ତାଲା ପକେଇବି ଯିବାର ଅଛି। ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯିବା। ଚାବିଟା ଏଠି ନାହିଁ। ପୁଣି ଚାବିଟା ଆଣିବାର ଅଛି। ରାମ ରାମ ରାମ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତାଲାଟା ମାରିବି। ତାଲା ମାରା ସରିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ବାସ୍ ଏତିକି। ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ଶାନଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟାଟା ବାଇ ବାଇ।